I'm GFE, I'm GFE. Yeah, yeah. Sa kalisod sa panahon, manggita tagpagi, negosyo vibes, padayon lang. Hey, yeah. I'm J, sa kalisod karong panahon na unsa kahay maayong negosyo, aron makaluglog pod sa gasto nga sige tubo. Sukat paglingkod ni Bongbong Marcos, dagang nag-antos sa presyo, samot kabugat ang palito. Gas, bugas, taas kahayop, budget murag kulang pirme, pero di ta magpadaog, mangita tang diskarte. Amje, negosyo, negosyo, unsa may maayo, online ba o sari-sari sa baryo, paningkamot lang ayaw kahadlo, sa kalisod magpadayon tagliho. Amje, Rastaman style, steady lang, bisan bugat di magpadala, sa pamilya nga naghulat, mao'y kusog nga atong dala. Panit tagbay